Semifinals. No jump challenge, 8K GP. First set, semifinals. First set, Isla, Marco, Consi. Oh! Umembang agad si Consi, mga kaibigan. Pamilya Dimagi pa, on the run. Last lap. Lane 2. Bibitaw ba? Hindi na bumitaw. Hindi na pinakawalan. Pamilya Dimagi ba? Erica May. Second set. Semis. Eto na po. Second set. Consi ang nauuna. 1. Lalayo to ng gusto. Last lap. Consi on the run. Tatapusin na ba? Hindi pipitik. Hindi na. Pinakawalan ni Consi ang podium. Consi. Third set. Last set ng semifinals. Last set. Oy, oy! Umembang yung pito ng Marshall. 1. Malakas. Iniwan si Consi dito. Dalawang nagbabakbakan. Starjack. Tapos Cyclone. Cyclones. Magnums. Ayun na. Abutin ba? Hindi inabot. Starjack pa rin. Manager, uy! Tuatalikot ka agad ha. Finals agad. Ralph. Finals tayo. Ralph, Consi, and Erica Jane. Finals, mga kaibigan. Uy, may isa nang umembang. Last lap, Consi, tatapusin na ba? Kukunin na ang 5,000. Eto na. Consi, champion. Champion. Second, Erica May. Third, Ralph. Mali nga lang nakalagay. Okay na yan. Ayos na, Erica May. Podium. Ayos yung ngiti mo, Erica Jane ah.